अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 उर्दू चैप्टर नंबर 18 कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। अब दूसरा सवाल है, कंप्यूटर से क्या क्या काम लिए जा रहे हैं। तो इसका जवाब है, कंप्यूटर से बहुत से काम लिए जाते हैं, जैसे इंसान ने हवाई जहाज पर सफ़र करना भी कंप्यूटर से सीखा है, और इसके अलावा इंसान चांद पर कंप्यूटर की मदद से पहुंचा। इस तरह से अब आगे है रेडियो। यहाँ पर है ये रेडियो, इस रे को इसके साथ जोड़ना। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ बनाने में भी कंप्यूटर और इंटरनेट का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, इस तरह से अब तीसरा सवाल है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था। तो इसका जवाब है, 1919 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। ठीक है, इसी तरह अब सवाल नंबर चौथा है, आज के दौर में कितनी किस्मों के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। तो इसका जवाब है, आज के दौर में कंप्यूटर की 5 से ज़ायद किस्में पाई जाती हैं, जैसे लैपटॉप, आईपैड, पाम टॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल नंबर 5 है, एक कंप्यूटर को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो इसका जवाब है, एक कंप्यूटर को 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से, पहला है इनपुट, इस तरह से दूसरा है आउटपुट, तीसरा है मेमोरी, चौथा है हिसाब किताब का हिस्सा, और पांचवा है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इसी तरह से आप सवाल नंबर 6 है, तीसरी नस्ल का कंप्यूटर कितनी मुद्दत इस्तेमाल होता रहा। तो इसका जवाब है, तीसरी नस्ल का कंप्यूटर 1960 से लेकर 1970 तक इस्तेमाल हुआ, यानी 10 साल। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा है, लिखिए, इंसानी ज़िंदगी में कंप्यूटर की ज़रूरत और अहमियत पर मुख्तसर मज़मून लिखिए। ठीक है, तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए, तो इस पर मुख्तसर मज़मून हमने लिखा है, वो ये है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब किताब लगाने के काम आए। इसके अलावा कंप्यूटर से, अब आगे पढ़ते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर से बहुत सारे काम लिए जाते हैं, जैसे हवाई जहाज़ में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, और रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, अखबारात में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस तरह से अब आगे है, अलगर्ज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल न होता हो। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 है, जवाब लिखिए, आजकल कंप्यूटरों के जो नए नए मॉडल और शक्लें हमारे ज़ेर इस्तेमाल हैं, उनकी फराहसत बनाए। ठीक है, तो हमने इनकी फराहसत बनाई है, आप यहाँ पर देखिए, जैसे हमने इसका जवाब लिखा है, आजकल कंप्यूटर के जो नए मॉडल और शक्लें हमारे ज़ेर इस्तेमाल है, इनकी फराहसत ये है। ठीक है, जैसे कि पहला है आईपैड, दूसरा है डेस्कटॉप, तीसरा है लैपटॉप, चौथा है टैबलेट, और पांचवा है स्मार्टफोन। ठीक है, स्मार्टफोन वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल नंबर 5 है, नोट लिखिए। नोट लिखना है, आप और आपके घर के दूसरे अफराद कंप्यूटर के मदद से चलने वाले मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। आप मोबाइल फ़ोन के फ़ायदों और नुकसानात पर एक नोट लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक मुख्तसर नोट लिखना है, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदों और नुकसानात पर। ठीक है, तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए,
تو یہاں پر ہم نے اس سوال کا جواب لکھا ہے، موبائل فون کے فائدے اور نقصانات پر ہم نے ایک چھوٹا سا نوٹ بنایا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ موبائل فون ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ یوں تو سائنسی اور ٹیکنالوجی نے بہت بڑی ایجادات کی ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایجاد جو کہ موبائل فون ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس رے کو مٹانا، یہ مسٹیک ہے، یہاں پر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے اب آگے پڑھیں گے۔ جس نے زندگی گزارنے کے طرز عمل کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ سیل فون کے بغیر ہماری زندگی کا تصور کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارا زیادہ تر کام سیل فون سے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے اب آگے ہے۔ اس چھوٹی آلہ کے بغیر لوگ خود کو ادھورا محسوس کرتے ہیں۔ موبائل فون نے پوری کی دنیا کو الگ الگ طریقے سے اثر انداز کیا ہے۔ آج کا موبائل فون سمارٹ فون ہے، جس کے اندر بہت ایڈوانس فیچرز ہیں جو کہ پہلے والے فون کے اندر نہیں تھے۔ اب آگے ہیں۔ اب ہم سمارٹ فون پر انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں، جس کے اندر بہت سے فائدے ہیں، وہی اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ اب یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ اچھائیاں اپنائے یا برائیاں۔ اب یہاں پر ہیں موبائل فون کے فائدے۔ موبائل فون کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اب آگے ہیں۔ ہم موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے مختلف سوشل میڈیا یا پلیٹ فارمز سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ موبائل فون تفریح کا بہترین ذریعہ ہے، جیسے کارٹونز دیکھنا یا گیم کھیلنا۔ اس کے علاوہ زیادہ تر بکنگ موبائل فون کے ذریعے آن لائن کی جا سکتی ہے۔ موبائل فون تعلیم کے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ موبائل فون کے نقصانات پڑھیں گے۔ موبائل فون نے بلا شبہ ہماری زندگی کو کئی طریقوں سے آسان بنا دیا ہے، لیکن ان کے نقصانات سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ موبائل فون میں بھی خامیاں ہیں۔ موبائل فون کے وسیع پیمانے پر استعمال نے ہماری صحت اور سماجی تعلقات پر ان کے اثرات کے بارے میں بھی تشویش پیدا کر دی ہے۔ اب آگے ہیں۔ فون کا زیادہ استعمال آنکھوں میں تناؤ، سر درد اور خراب جسم کی حالت کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ نیند کے مسائل اور جسمانی سرگرمی میں کمی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس سبق کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔